Haleluya. Oke, kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan hari ini. We'd like to learn together about the Word of God. Oke, pertama kita akan bersama-sama untuk membuka akan Bible kita, mari kita angkat akan Bible kita lebih dahulu. First of all, let us raise our Bibles together. Oke, let us stand, mari kita bangkit Let berdiri. us stand. Oke. Ya. Mari kita katakan bersama-sama. Let us declare this together. This is the good news. Katakan sama-sama. I'm saved by God's grace, not by my works. I'm made right. I'm a work in progress. I am a work in progress, And I'm blessed in Him. and I am blessed in Him. Now I know Now I know all things happen in my life all things happen in my life work together for good works together for good because I'm called according to His purpose. because I'm called according to His purpose. Together we live for the glory of God. Together we live for the glory of God. Silakan duduk Bapak Ibu Seated. Saudara-saudara. Hari ini saudara saya ingin membawa akan kehidupan setiap daripada kita untuk di dalam kehidupan di luar daripada kebiasaan kita. Today I would like to invite all of us to start living outside of our habit. Di mana di dalam keakraban atau familiarity atau di dalam kehidupan kebiasaan Where in the way we live with familiarity, akan banyak hal-hal yang menghambat kehidupan kita untuk kita benar-benar mengenal siapa Dia. there can be a lot of things that can hinder us from understanding who He is. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Let us open the Bible in the book of Mark, chapter 6, verses 1 to 6. Dikatakan kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Then he went out from there and came to his own country, and his disciples followed him. Ayat yang kedua, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat demikian? Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? And when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, "Where did this man get these things? And what wisdom is this, which is given to him that such mighty works are performed by his hands?" Ayat yang ketiga, bukankah ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Is this not the carpenter, the son of Mary and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? And are not his sisters here with us? So they were offended at him. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house." Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Now he could do no mighty work there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. Ayat yang ke-6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. And he marveled because of their unbelief. Then he went about the villages in a circuit teaching. Hari ini saya ingin untuk membawa akan kehidupan semua untuk kita tidak hanya sekedar tahu akan Tuhan. Today, I want to invite all of us not to just know God, Tetapi di dalam kehidupan daripada kita, biarlah kita benar-benar kenal akan Dia. but in our lives, let us really understand and know Him personally. Sesuatu perbedaan antara tahu dan kenal. It's a great difference between knowing and being acquainted.
Banyak orang tahu akan Presiden Donald Trump, tetapi kita tidak benar-benar kenal akan dia. A lot of people know who President Donald Trump is, but we don't really Di, di dalam acquainted with him. di dalam kehidupan daripada kita sangatlah penting untuk mengetahui akan siapa Yesus yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. In our lives, we have to really understand and know who Jesus is in our lives. Di dalam bulan kemarin, di dalam bulan April kita merayakan akan Paskah, kita tahu siapa Yesus yang disalibkan. In the month of April, we celebrated Easter and we learn about who Jesus is. Kita tahu siapa Yesus yang dikuburkan. We learn about who Jesus that was buried. Dan kita tahu bahwa kuburnya pun, batu yang menutup kuburnya pun digulingkan. And we learn that the stone that was covering his tomb was rolled away. Dan di mana batu itu menjadi sesuatu stepping stone di dalam kehidupan kita untuk kita bisa sampai kepada Bapa karena Yesus bangkit. And how that stone became our stepping stone for us to reach toward God the Father. Dan beberapa minggu yang lalu saya membawakan akan firman Tuhan, di mana batu itu pun menjadi batu penjuru, cornerstone, yang mana untuk menjadi pembangunan akan kehidupan daripada kehidupan kita. And also a few weeks ago, I spoke about that stone being our cornerstone where we are building our lives upon. Kehidupan kita sangat perlu dibangun dengan pengenalan akan Dia yang sesungguhnya. Our lives have to be built on top of our understanding of Him. Di dalam kehidupan kita sering mengikuti akan kebiasaan yang lama. A lot of times in our lives, we just follow whatever our old Kita habits. mengikuti akan masa lalu. We follow our past. Mengikuti akan kebiasaan demi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. We do our routines and our habits every day. Padahal di dalam kitab daripada ratapan dikatakan bahwa rahmatnya selalu baru di dalam kehidupan kita. Despite what the Bible said in Lamentation that His grace is new every morning. Kita ingin untuk selalu hidup di dalam kehidupan yang lama. We always want to live in our past, Sesuatu kebiasaan lama kita. our old habits. Bahkan di dalam kitab Yehezkiel pun, di dalam tim doa kita, di dalam last Thursday, And in Yeah. our prayer meeting, we talk about Ezekiel. mendapatkan akan firman Tuhan di dalam kitab Ezekiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26, yang mana dikatakan, ku berikan hati yang baru. From chapter 36, verse 26, I give you new heart. Tuhan memberikan hati yang baru di dalam kehidupan kita. The Lord gives you new heart in your lives, Roh yang baru di a dalam new kehidupan spirit kita. in your life. Kadangkala di dalam kehidupan kita mengingini sesuatu kehidupan yang lama. A lot of times in our lives, we want to stay in our old life, Padahal Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baru. although God wants us to give something new. Kehidupan yang selalu sesuatu yang baru hidup bersama dengan Tuhan. A new life to live with Him. Tuhan ingin memberikan new wine kepada kita. God wants to give us new wine, Sesuatu anggur yang baru untuk saudara dan saya. a new wine for you and me. Tetapi kadang-kala kita mengikuti hal yang lama. A lot of times we just follow whatever Cara is in the pikir past. kita, cara pikir yang lama. Our mindset is a mindset of the past. Chuck Swindoll pernah memberikan sesuatu akan ilustrasi. Chuck Swindoll gave an illustration once. Di situ ada seorang farmer yang mana dia ingin untuk memberikan surprise kepada temannya. There was a farmer that wanted to surprise his friend. Oleh sebab itu farmer ini membeli seekor anjing. So this farmer bought a dog, Anjing yang sangat pintar, a very intelligent dog, yang mana dia latih secara luar biasa, yang mana tidak akan sama menyamai akan anjing-anjing yang lain. and he trained this dog so that it can be smarter than any other dog. Oleh sebab itu dia pergi berburu bersama dengan temannya. So he went on a hunting trip with his friend. Dia naik akan sebuah perahu. They took a boat. Dan di atas perahu bersama dengan temannya dan seekor anjing itu. So on that boat, two of them with the dog, Dia menembakkan akan bebek yang lagi berterbang. and he shot some ducks that were flying over. Dia tembakkan dan benar-benar kena akan bebek itu, dan bebek itu jatuh di sebuah danau. And he shot the ducks, and a few of them fell into the lake. Dan di mana dia perintahkan kepada anjingnya, And he commanded the dog, "Doggy, doggy, go get it." dog, go get it. Dan anjing itu secara luar biasa berjalan di atas air.
Amazingly, this dog started walking on water untuk menempatkan bebek itu dan kembali kepada botnya. to retrieve the ducks and return to the boat. Dan dia bertanya kepada temannya yang berada di dalam bot itu. So the farmer asked his friend, Dan dia katakan, gimana menurut kamu tentang anjing yang aku beli beberapa saat yang lalu? so he bragged to his friend, so what do you think about my dog? Dan teman ini berkata, sejenak dia berpikir dan dia berkata, So this friend started to think and said, kamu sangat menyanyiakan uang kamu. Kenapa? Karena anjing kamu gak bisa berenang. you just wasted your money because your dog just can't swim. Mungkin saudara gak get it. Maybe you don't get it. Karena pikiran daripada dia selalu anjing itu berenang. Because his mindset is that the dog Padahal should swim. anjing itu berjalan di atas Although air. this dog was walking on water. Sekedar ilustrasi, tetapi kadangkala pikiran kita demikian. It's just an illustration, but our mind is always sometimes like that. Banyak orang tua mengalami problem kepada anaknya pada saat anaknya kembali dari Amerika, kembali ke Indonesia. A lot of parents start having problems with their children after they return from the US to Indonesia. Banyak sekali kita jumpai mereka anak-anak yang sudah sekolah di sini menjadi problem di Indonesia. A lot of we see a lot of problems of children that study here and come back to Indonesia Di tengah-tengah keluarganya. among their family. Kenapa? Why? Karena papanya hanya ingat pada saat anaknya berangkat. Because the father only remembers the child when they left, Tapi tidak menyadarin bahwa anaknya sudah berubah. without realizing that their children might have changed. Sehingga kebiasaan-kebiasaan anaknya yang sudah di Amerika terbawa ke Indonesia dan orang tua yang di Indonesia tidak menyadarin akan hal itu. Such that the habits and routines that the child develops in the US were brought back to Indonesia and the parents are not used to it. Inti daripada apa yang saya ingin katakan kepada saudara, di dalam kehidupan kita kadangkala kita tidak menyadarin apa yang terjadi. The point I'm making is that a lot of times in our lives we don't really realize what's happening. Tetapi cara berpikir kita adalah cara berpikir secara hal yang lama. But our mindset is of the past. Sesuatu cara yang kita pernah lihat ataupun kita pernah saksikan. A mindset of built on top of something that we have seen in Sehingga the seperti past. orang tua di Indonesia memikirkan bahwa anaknya tetap sama seperti pada saat dia sebelum berangkat 4 tahun yang lalu. Like these parents in Indonesia that think that their children will stay the same as they were 4 years ago. Tetapi tidak hanya sekedar pertumbuhan secara umur, tetapi anak ini bertumbuh di dalam pengetahuan yang lain, budaya yang lain, dan juga akan teknologi yang lain. So not only growth in age, but these kids also grow in their knowledge and in their mental status. Kadangkala di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang kita jumpai juga membuat kita sendiri juga mungkin sama pada saat kita di Indonesia. Maybe sometimes we also find ourselves to be the same as when we were in Indonesia. Ada hal-hal yang sudah nggak nyaman lagi menurut pemikiran kita. Some things that are no longer comfortable according to our Kenapa? mind. Karena ada sesuatu pembaharuan, ada sesuatu yang baru. Because there is something being renewed. Nah, di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, So in our lives with God, jangan kita hanya sekedar berjalan seperti dua orang yang bersama dengan Tuhan Yesus menuju kepada kota Emmaus. don't just merely walk like these two people that walk alongside Jesus to the city of Emmaus. Karena pikiran daripada dua murid Yesus, mereka hanya berpikir bahwa Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus tidak bangkit. Because their mindset is that Jesus died and Jesus never resurrected. Oleh sebab itu pada saat Tuhan Yesus berada di sebelahnya, bercakap-cakap dengan dia dan dia tidak menyadarin siapa dia. Such that even when Jesus was having conversation with them, they never realized who he was. Di dalam kehidupan kita, kita bisa hidup bersama dengan gereja, kita hidup di dalam gereja, tetapi kita kadang-kala tidak menyadarin apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai gerejanya. So in our lives today, we may be living in a church and we act as being in a church, but we never think to have the mindset of a church. Kita hidup tidak di dalam kesensitifan kita. We are not sensitive.
Kadangkala pada saat kita tidak sensitif, maka itu kehilangan akan potensi-potensi yang luar biasa. And when we are not sensitive, we can be losing a lot of great potentials. Kita kehilangan sesuatu hal-hal yang besar yang akan terjadi justru di dalam kehidupan kita sebagai gerejanya. A lot of great things that God might have planned for His church. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh mengenal siapa Dia. Let us in our life really understand who God is. Di dalam kitab Lukas pasal yang keempat, In the book of kira-kira Luke, setahun sebelum kejadian daripada kitab Markus pasal yang ke-6 yang baru kita baca. in book of Luke chapter 4, this is approximately about a year before what happened in the book of Mark. Yang mana di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus berada di sinagog dan Dia sedang mengajar. At that time, Jesus was told he was teaching in the synagogue. Sesuatu kesempatan untuk mengajar dan di mana di dalam kitab Markus terulang kembali bahwa Yesus mengajar di rumah ibadah. It's a chance when he was teaching, and when this is happening again in the book of Mark that we read earlier. Tetapi karena sesuatu hal yang terjadi di situ membuat orang-orang Nazaret tidak nyaman dan dia menolak akan Yesus. Something happened during that time that the people of Nazareth didn't feel comfortable about Jesus. Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus tidak sama pada saat Tuhan Yesus sudah dewasa pada saat itu. Because they are not ready in accepting Jesus that they were familiar with when Jesus were still at their young age in their hometown. Kalau kita lihat di dalam pasal yang sebelumnya bahwa dikatakan bahwa Tuhan Yesus membuat banyak miracle pada saat itu. If we look back into the previous chapters in that book, we can see that Jesus performed a lot of great miracles. Tuhan Yesus membuat sesuatu miracle dengan mana dia mengusir akan roh legion daripada seseorang yang dirasuk. Jesus performed miracle of casting out demons, a lot of demons called legion out of a person. Di mana Tuhan Yesus sendiri juga dengan perempuan yang pendarahan, Yesus menyembuhkan secara miracle, di mana perempuan ini pendarahan selama 12 tahun. And also where Jesus healed miraculously a woman that had been bleeding for 12 years. Yang mana di dalam kehidupan daripada Yairus pun bersama dengan anaknya. Also in the lives of Jairus and his daughter. Yesus membuat sesuatu miracle yang luar biasa. Jesus performed a great miracle. Yang Yairus expect hanya sesuatu kesembuhan daripada anaknya. Jairus only expected healing out of his daughter. Tetapi di dalam perjalanan yang terhambat karena perempuan pendarahan yang menjamah dia. But due to the delay in the trip, when Jesus healed the bleeding woman, dia berhenti sejenak untuk menyembuhkan perempuan yang pendarahan. Jesus stopped momentarily to heal that woman. Dan setelah hal itu terjadi dinyatakan oleh bujang daripada Yairus yang mana mengatakan bahwa anak itu telah mati. And a servant of Jairus came to Jesus and told Jesus that the child has died. Yairus expect hanya sekedar kesembuhan. Jairus expected healing only. Tetapi yang dia terima sesuatu mujizat yang luar biasa, yaitu kebangkitan dari kematian. But what he received was even a greater miracle, and that was the resurrection from death. Kadangkala di dalam kehidupan kita pada saat interruption terjadi, ataupun sesuatu hal yang mungkin sepertinya Tuhan tidak menjawab. So sometimes in our lives, we get interruptions and seemingly that God is not answering. Tapi justru Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan memberikan lebih daripada apa yang saudara expect. But in actuality, God knows and God can provide more than what you expected. Tuhan memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang saudara pikirkan. God gives something that's greater than what you can imagine. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan akan segala perkara di dalam kehidupan kita. And God is God who is able to do anything in our lives. Orang-orang di Nazaret hidup di dalam sesuatu kehidupan kebiasaan melihat akan kehidupan Yesus sebagai tukang kayu. So the people in Nazareth, they are familiar with Jesus that was living as a carpenter. Oleh sebab itu pada saat Yesus kembali ke kotanya dan mereka tidak percaya akan
apa yang dilakukan oleh Yesus. such that when Jesus returned to his hometown, they cannot really understand or believe what Jesus is doing for them, these people. Bahkan apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat besar takjub mendengar dia. And in the second verse, it says, when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished. Ada sesuatu yang Yesus sampaikan yang membuat mereka menjadi takjub karena hikmat daripada Tuhan secara luar biasa. There was something that Jesus delivered to them that made them astonished because of his wisdom. Pengetahuan yang sangat luar biasa dan juga sesuatu firman daripada Allah sendiri, urapan daripada Allah sendiri nyata di dalam kehidupan Yesus. Because of the words that he delivered and all the wisdom and and all the power and authority that was given to Jesus. Tetapi bagaimana orang Nazaret menanggapinya? Orang Nazaret menanggapinya dengan berkata, dari manakah diperolehnya semuanya itu? But how did they respond? They were asking instead, how did he achieve all this? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bila manakah dapat diadakan oleh tangannya? What Katakan. wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands? Mereka mempertanyakan keberadaan daripada Yesus. They started to question the being of Jesus Karena dia hanya tahu siapa Yesus. because they only know Jesus in Dia the past. tahu sebelumnya. He knows what he was before, Tetapi dia tidak tahu apa yang Yesus alami. but they didn't understand what Jesus experienced, Bagaimana kuasa daripada Allah dinyatakan melalui kehidupan Yesus. how the authority of God was being revealed through Jesus, Pekerjaan daripada Allah dinyatakan melalui Yesus. and the works of God was being revealed through Jesus. Yesus mulai berkarya, keselamatannya mulai berkarya di dalam kehidupan dia. And Jesus started to perform his work in salvation. Sesuatu hal yang dilihat oleh orang Nazaret, sesuatu hal yang kontras. What the people of Nazareth saw was a contrast Di dalam pikiran dan hati daripada orang Nazaret, yaitu pada saat Yesus masih bersama dengan orang tuanya. in their heart and in their mind. They kept thinking that of Jesus that were still with them before, Sesuatu masa lalu, kehidupan masa lalu. something of the past of Jesus. Mungkin pada saat Yesus pada saat itu mengalami lapar, Maybe at that time Jesus experienced hunger. mengalami kesakitan, mengalami beban yang berat. Maybe he was experiencing pain, a lot of burden in his life. Karena memang benar, Yesus dilahirkan secara manusia. Because it's true that Jesus was born as a human Yesus grow seperti manusia. and Jesus grew as a human. Dan di mana kita boleh melihat bahwa orang-orang Nazaret berpikir secara demikian seperti pada saat Yesus waktu masih kecil. And that's how the people of Nazareth thought of him as Jesus, who was still a child in their hometown. Pada saat mereka melihat akan mujizat-mujizat terjadi, maka dari itu sesuatu hal yang kontras dan mempertanyakan akan hal itu. And when they saw all the miracles that Jesus performed, they saw this stark contrast and they started questioning. Mereka bertanya, mujizat dari mana? And they started to ask, where did he get this kind of miracles? Kok bisa terjadi? How can he do this? Karena mereka tidak mengenal siapa dia. Because they did not understand who he was. Oleh sebab itu, saudara, biarlah di dalam kehidupan kita boleh mengenal akan siapa dia di dalam kepercayaan kita. So for all of us, let us know and understand who he is, the person, the God that we trust. Dengan apa yang Yesus lakukan, orang-orang daripada Nazaret, mereka merasa tersinggung. So because of what Jesus performed, the people of Nazareth felt insulted. Mungkin menurut saya mereka ada yang iri hati. Perhaps in my own thinking, some of them envied Jesus. Karena mungkin mereka grow secara bersama-sama sebelumnya. Because they grew together with Jesus. Karena di dalam bahasa Grikanya dikatakan explezo, bukan expresso, explezo. Dikatakan yaitu mereka menyerang dan mengusir Yesus. Because in the Greek word, it was said expleso, where it meant they attack or they drive out Jesus. Yang dikatakan bahwa mereka menolak Yesus, yang artinya mereka menyerang Yesus.
They rejected Jesus and they dan attacked him mengusir Yesus. and they drove him out. Sesuatu kemarahan terjadi Such an anger in their hearts karena mereka tidak mengenal Yesus. because they did not know Jesus. Mereka hanya tahu They just know him karena Yesus dari Nazaret. because Jesus was from Nazareth Yesus tahu siapa mereka. and Jesus knew who they were. Ya, dan mereka pun mulai menyerang akan Yesus. And they started to attack Jesus. Apa yang mereka lakukan sesuatu hal yang sangat sia-sia. What they did was something that's really in vain. Apa yang mereka lakukan sebenarnya mereka dapat mendapatkan Yesus dan mendapatkan akan kuasanya. Instead of understanding Jesus and receiving his power, Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. they did not receive anything Karena mereka menolak akan Yesus. because they rejected Jesus. Karena mereka tidak mau mengalami hidup di dalam perubahan. Because they did not want to live in a renewal. Di dalam kitab Lukas yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Like in the book of Luke that we read earlier, Bahwa di dalam kitab Lukas, Yesus berkata, the Spirit of the Lord, roh Allah di dalamku, dia katakan. it said, the Spirit of the Lord is on me Dia telah mengurapi aku and he has anointed me untuk menyatakan akan kabar baik. to proclaim the good news to the poor. Yesus pada saat itu menyatakan kepada orang-orang Nazaret Jesus at that time, he was proclaiming to bahwa the people of roh Nazareth daripada Allah ada di dalam hidupnya. that the Spirit of the Lord, of God was inside him. Untuk tidak melihat akan seperti pada saat sebelum Tuhan mengurapi akan dia. To not see things like in the past before he was anointed, Sebelum waktu daripada Tuhan dinyatakan. before the time that God was revealed, Orang Nazaret diperintahkan untuk jangan melihat akan hal itu. the Nazarenes was told not to see the past. Dikatakan bahwa roh daripada Allah mengurapi dia. That the Spirit of God anointed him. Dan waktu daripada Allah terjadi di dalam Yesus pada saat Yesus mulai berkarya, melakukan pekerjaan daripada Bapa. And the timing of God started when he started to perform the work of God. Tetapi orang Nazaret tidak mengetahui akan hal itu. But the Nazarenes did not understand this. Bahkan dikatakan, He has sent me to proclaim freedom. And, Allah sendiri telah mengirimkan dia untuk membawa pembebasan. and it's even said, he has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Orang-orang Israel pada saat itu, mereka hidup di dalam tekanan daripada bangsa Romawi. The people of Israel at that time, they were experiencing a lot of pressure from the Romans. Dan Yesus menyatakan bahwa aku akan memberikan sesuatu pembebasan. And Jesus was saying that I will give you deliverance. Yesus mau datang dan dia katakan dia datang sebagai Mesias. Jesus said that he was coming as a Messiah. Tetapi bangsanya orang Nazaret tidak melihat bahwa Yesus sebagai Mesias. But his own people could not see Jesus as a deliverer. Orang Nazaret tidak menerima dia sebagai Mesias. They rejected him as a Messiah. Dan kita ketahui bahwa kadangkala di dalam kehidupan kita, di dalam kebebalan kita, kita tidak bisa menerima akan sesuatu pembebasan. And we understand that a lot of times in our own lives we have this stumbling block Karena that kita prevents us masih from terbelenggu dengan getting hal-hal yang lama. deliverance. Because we are still chained to the old Di dalam past, kehidupan yang lama, in our old life, budaya yang lama, in our old tata culture, cara yang lama. in our old Tetapi routine. Tuhan mau untuk kita hidup di dalam sesuatu kehidupan bersama dengan roh daripada Allah sendiri. But God wants us to live in accordance to the Spirit of God. Yang mana dikatakan bahwa rahmatnya selalu baru dalam kehidupan kita. Where he said that his grace and his Yang dikatakan love is new bahwa every morning. aku memberikan roh yang baru, hati yang baru. where it said that I will give you a new heart and new spirit. Biarlah kita mempunyai sesuatu hati yang baru, Let us have a new heart, roh yang baru, a new spirit yang selalu terbuka that's always kepada Tuhan. ready to receive God, Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? what the Lord wants in our Apa lives, yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita? what the Lord wants to start working Kadangkala in our kita lives. tidak dapat melihat bahwa Tuhan bekerja.
Sometimes we can't see God's work Kenapa? Karena kita mengikuti akan akal pikir kita yang lama. because we are following our old mindset. Pada saat kita mungkin menantikan di dalam doa kita, Perhaps we might be waiting in our prayer karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja, because we think that God is not working. maka dari itu kita akan melupakan akan Tuhan. And therefore we start to forget about God Dan kita menggunakan akan kekuatan kita. and we start to use our own might. Dan hidup kita mulai tidak percaya. And our life starts Oleh to sebab not itu to banyak believe. orang yang tidak berdoa. And therefore a lot of people do Tanpa not pray saudara sadarin. without you realizing Kenapa saudara tidak berdoa? why you do not pray, Kenapa kita tidak berpuasa? why we do not fast, Because kita tidak benar-benar kenal dia. because we do not really know and understand God, Karena kita tidak benar-benar percaya kepada dia. because we do not really trust God. Meskipun mungkin kita ditunda seperti Yairus di dalam perjalanannya bersama dengan Yesus. Although our help could seemingly be delayed like Jairus, Mungkin pada saat itu Yairus merasa jengkel. maybe Jairus at that time felt, Yesus, sebenarnya kamu harus cepat datang ke anakku. maybe he felt upset. Jesus, you were supposed to come earlier. Bukankah kita demikian? Aren't we like that? Kadangkala kita nggak sabar di dalam penantian kita. A lot of times we are not patient in our waiting. Sehingga kadangkala, udah lu nggak mau ya sudah Yesus, aku pergi sendiri. So sometimes we say, if you don't want to do it, it's okay. I'll just do it myself. Kadangkala di dalam kehidupan kita juga demikian. Sometimes in our lives we are like that. Di dalam penantian kita, In our waiting, ya kadangkala kita nggak sabar. sometimes we are not patient. Kita nggak sabar kenapa? Karena kita tidak mengenal dia. Why? Because we do not know him. Kalau kita mengenal siapa dia, If we know who God is, meskipun tidak terjadi, even though it doesn't Tuhan tetap happen, Tuhan. God is still God. Ada amin, saudara. Amen. Dia tetap Allah. He is still Dia God. tetap berkuasa. He is still powerful. Dan di dalam kehidupan kita And in our lives, akan terjadi sesuatu yang luar biasa will start happening great pada things saat start kita happening. percaya dan kita mengenal akan dia. When we start to believe and we start to understand who God is. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana. In the fifth verse, it said, now he could not do mighty work. Sesuatu yang tragis bahwa Yesus tidak melakukan apa-apa di situ. It's a tragic story that Jesus could not do anything. Mungkin saudara berpikir bahwa apa yang dikatakan orang kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan akan tangannya. Maybe you might think that because he healed a few sick people, Sebenarnya apa yang dikatakan oleh ia meletakkan dengan orang sakit itu dikatakan di dalam bahasa Greeknya so arostos, yang mana artinya bukan sebenarnya sakit tetapi hanya kelemahan. So what's being said here in the later part of this verse where he healed sick people, in the Greek word it said arostos, which doesn't really mean sickness, but it was just weakness. Berarti yang biasa-biasa saja. It's just regular. Orang-orang Simple Nazaret tidak membawa orang yang lumpuh, tidak membawa orang yang buta kepada Yesus. The people of Nazareth did not bring out the lame, the cripple, and the blind. Kenapa? Karena mereka Why? tidak percaya kepada Yesus. Because they did not believe in Jesus. Karena yang mereka lihat adalah Yesus waktu masih kecil. Because what they saw was Jesus of the past when he was little. Waktu di mana urapan dan utusan daripada Allah belum terjadi di dalam kehidupan Yesus. Before God's anointing and God's ordained was upon Jesus. Yang mereka lihat hanya itu. That's the only thing he could see of Jesus. Oleh sebab itu orang-orang Nazaret tidak membawa orang kepada Tuhan. Therefore the people of Nazareth did not bring all these sick people to Jesus. Kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan benar-benar mengenal akan Dia, If in our lives as people who believe in God and understand God, maka dari itu kita akan membawa orang-orang dan kita berani untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. then we will bring a lot of people and start to pray in the name of Jesus. Untuk membawa orang mengenal kepada Tuhan. To bring people to come to the knowledge of Untuk God. membawa orang-orang untuk ke gereja di mana mereka supaya mengenal akan keselamatan. To bring people to church so that they can know about salvation Karena kita mengenal akan Dia. because we know him first.
Ada amin, saudara. Amen. Kenapa kita tidak melakukan? Karena kita tidak percaya. Why are we not doing it? That's because we do not believe. Di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita, saya ingin untuk setiap daripada kita, jangan ibadah karena kebiasaan. In our church services, I really long to see that we don't come out of routines. Jangan karena hari Minggu kita beribadah, Don't just come because it's Sunday, tetapi kita beribadah karena kita benar-benar tahu siapa Dia. but we worship God because we really understand, know Him. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. What is God saying to us? Kita tahu bahwa benar-benar firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah kita menjauhkan daripada ibadah-ibadah kita. Because also the Word of God says, do not set us apart Ibrani from the pasal yang services. ke-10 ayat yang ke-25. From Hebrew Tuhan chapter mau 10. di dalam kehidupan kita untuk kita benar-benar mengerti siapa Dia. God wants us to really know who He is. Tidak hanya sekedar kenal, tahu, tapi kita benar-benar kenal. Not just merely know, but also get Mengenal acquainted. siapa Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Really know who He is in our lives. Menerima pembaharuan daripada Tuhan. And receive His renewal. Sesuatu yang baru daripada Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Something new from God and be revealed in our lives. Kampung kota halaman daripada Yesus menolak akan Yesus. Jesus' hometown rejected Him. Di mana kampung halaman daripada Yesus pada saat ini? Where is Jesus' hometown at this time? Kampung halaman Yesus, yaitu gereja Tuhan. Jesus' hometown is the church of God. Jangan sampai pada saat Yesus ada di tengah-tengah kita dan kita tidak mengenalin akan kehendak dan rencananya. Lest Jesus be in the midst of us and yet we do not understand. Jangan sampai pada saat kita berada di tengah-tengah daripada Yesus, kita tidak tahu apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita ini. Let us not have Jesus in the midst of us and yet we do not know what He wants out of us. Oleh sebab itu biarlah kita boleh selalu dengan hati yang terbuka untuk Tuhan. So let us have an open heart for God Mengharapkan sesuatu yang baru daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kita. and to expect something new from God to come into our lives. Untuk mengenali akan Yesus dan mengenali akan hatinya. To know Him and to know His heart. Percayakah saudara akan kasih daripada Tuhan? Trust and believe in His love. Percayakah saudara akan kuasa daripada Tuhan? Believe in His power. Percayakah akan hikmat daripada Tuhan? Yang mana Yesus sebagai good counselor di dalam kehidupan saudara. Believe in His wisdom where He is a good counselor for us. Oleh sebab itu biarlah kita boleh selalu senantiasa hidup di dalam pengenalan akan Dia. Let us always live in our knowledge of Him, Siapa yang sesungguhnya. who He really is. Jangan hanya sekedar hidup di dalam sesuatu kebiasaan. Don't just live out of routines, Tetapi hiduplah di dalam sesuatu relationship. but live in a relationship. Ada amin saudara. Amen. Knowing siapa Dia. Knowing who He is Mengetahui. Kenal siapa Dia. and be connected to Him Dalam kehidupan kita. in our lives. Hidup saudara akan diberkatin Tuhan. And your life will be blessed. Mujizat akan terjadi di dalam Miracles will kehidupan happen saudara. Ya, kalau kita benar-benar mengenal siapa Dia. if we truly know dalam who He is kehidupan kita. in our lives. Jangan seperti orang Nazaret. Don't be like the people of Nazareth. Dikatakan Yesus tidak melakukan mujizat apapun It said that Jesus could not do miraculous work karena mereka menolak because they did akan not want Him, Yesus. Karena ketidakpercayaan mereka. because of their unbelief. Ada amin saudara. Amen. Biarlah kita hidup di dalam kehidupan kita selalu percaya akan janji dan firman Tuhan. Let us always trust in His Mari kita berdoa promise bersama-sama. and in His word. Let us pray together.